हिमाचल प्रदेश पर दीर्घ 10 वर्षर प्रतीक्षार अंत घटी। मनाली लाहौर घाटी से यात्रा करने को प्राय 5 घंटा समय लगुला, ताहा एबे 10 मिनिट रे पूरा होई पारिबो। अटल रोहतांग टनेल रो शुभारंभ करिसेंती भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9.02 किलोमीटर लंब यह टनेल टी को गतकाली 10टारे लोकार्पण करा जायछि। ଏହି ଟନେଲ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ସେନା ଲଦାଖ ଓ କାର୍ଗିଲରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହି ଟନେଲଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 3,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। 10,171 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଟଳ ରୋହତାଙ୍ଗ ଟନେଲ ଏହାକୁ ରୋହତାଙ୍ଗ ପାସ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଯାନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ। ଏହି ବିରାଟ ଟନେଲର ନାମ पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नाम नामित करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कोणार्क न्यूज।